हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इन दहशतगर्दों को एक सबक सिखाएगी और साथ ही साथ हम जो लोग वहां पर जिनको कत्ल किया गया। তো বন্ধুরা সবাই কেমন আছো? আজকে আপনাদেরকে আমি রিকোয়েস্ট করছি এই ভিডিওটা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখে যাবেন এবং বন্ধুদের কাছে হোয়াটসঅ্যাপ ফেসবুকে শেয়ার করে দিবেন। তো বন্ধুরা, পেহেলগাম আতঙ্কবাদী হামলার ঘটনাটা আপনারা নিউজ চ্যানেলে খবরে দেখেছেন। তো এটা নিয়ে এমআইএম চিফ আসাদুদ্দিন ওয়াইসি কি বললেন চলুন ভিডিও দেখুন এবং এই ভিডিও দেখার পরে আপনাদের কি মতামত নিচে কমেন্ট বক্সে লিখে অবশ্যই জানাবেন। चौथी बात यह है कि उरी हुआ, पुलवामा हुआ, ये उरी और पुलवामा से ज्यादा कंडेमनेबल इंसिडेंट है ये, क्योंकि जो सिविलियन लोग हैं वहां पर जाकर ये टेररिस्ट जो हमारे पड़ोसी मुल्क से जरूर आए हैं और वहां से आकर यहां पर हमारी सरजमीन पर मासूम लोगों को उनकी जान लेते हैं और बड़ा दर्दनाक वाक़या है ये, बल्कि ये मैसेकर है। और हम नरेंद्र मोदी हुकूमत से इस बात का डिमांड करते हैं कि वो अकाउंटेबिलिटी किसकी है फिक्स करें, डिटरेंस पॉलिसी को अपने देखें। তো বন্ধুরা, যেমন কি আপনাদেরকে আমি ভিডিও দেখালাম, এই ভিডিওর ব্যাপারে আপনাদের কি মতামত নিচে কমেন্ট বক্সে লিখে অবশ্যই জানাবেন এবং আপনাদের কাছে আমি রিকোয়েস্ট করছি এই ভিডিওটা বেশি বেশি করে হোয়াটসঅ্যাপ ফেসবুকে শেয়ার করে দিবেন।